kalsat ti Ebanghelyo ti Dayat, tugaw tayan. Kung kakalsat ti gayam ti pamati, daimbag nga bigat kada kay amin. Daten apo iti may kasangapulo a Domingo, ti kadaywan a tiyempo. Ket amutay apo nga not in extra special or special, but we meet God meaningfully in the ordinariness of our life. Amen? Dahil apo hamoy pagpagarog, kinamnamaan, ken aramatin ti Dios dagiti pasamak, nga haamumot nga namnamaan. The ordinariness of life is actually where we can meet God and encounter God meaningfully. So apo ko na tayo, ordinary time doesn't mean that it is less value because there is a special. But the ordinary time says we are meeting God more meaningfully in the ordinary days of our life. Nagpintas man ako gapuanan ta itinaldaw-aldaw apan nakaamu tayo iti Dios. Nga isuti mang papaunig ti pamati tayo kenkwana. Ita Domingo ket ti Dios may palpalagip kada tayo. Ti kinasiasino na kas isuna iti Dios iti silaw, Dios iti biyag, ken Dios ti kinaimbag. God is a God of light. God is a God of life. And God is a God of goodness. Nagbintas po gapuanan tati umuna may basa sa uwin na kada tayo. Iti umuna abasul ken ti panakatnag ti tao iti suliso. Managan apo iti basul. Kapuanan tay tagdama nga panawen, adu kada tayon ti handa ammono niya ti basul. Ti agdama nga panawen, kapuanan apo iti impluensya iti media wenno technology. Ure aniya kitila, aniya ket kuna tayo mayaten na pagkakatawaan. Amen? Our digital creators, if you have to be critically evaluating the content of the reels posted on Facebook, umaani po ng million views ang mga wala namang kabuluhan. At umaani pa po ang mga views, yung mga alam po natin, naninira sa kaisipan ng tao at mindsetting ng tao. No? Kadadagiti apo content creators. Amuda apo nga, yun po yung pasok at nabibili, mabenta sa kanila kahit sila'y nagmumura at nagmumura. Amen? When po na tayo makita ti kararwadan. Amen? When po na tayo kit amin pagkakatawaan, ure dagiti pagsasao ti Ilocano, yung no dinggin tayo kung na tayo, hindi po siya dapat maling-mali. Pero eventually, gradually, the mind setting is this. We are gradually accepting to be okay. Isor kagsat kin gagayem, managan ti basol ita Domingo, gapuan ng taamangan, nuhan tayo apo nga amo, noan niya iti nasaya at ken iti madi. When nuhan tayo amo, anya ti basol, ken haan nga basol. When no ti narigat, kakaskas ang nga realidad, ket di ko na tayo ti dakes, ket haanon nga basol. Anya apo iti basol? Sin is in fact panakapukaw iti lawag. Sin ket panakapukaw iti biyag. Sin panakapukaw ti kinaimbag. Ken iti basol panakapukaw iti ayat ti Dios. Makita tayo garuda po
Kat istorya ni Adan ken ni Eva, ita Domingo, the first reading, recounting the first sin of men. Ket anya ti suludsod na Apo Diyos kadakwada. Anya kuna ti Diyos kadakwada. Kuna na sa dino tiyan mo, where are you? Ket kuna na ti lalaki, nangig ko, tarimpadek mo, ti minuyungan, nagbutengak, naglemengak, gaputa lamo-lamo ak. Siya sino nang ibaga nga lamo-lamo ka, nangan ka kaditibunga, imparit ko akanem, kuna ti lalaki, ti babae ngayon kabil mo, ditoy, hindi kanak ti bunga, ti kayo, kitkinan ko. Ket kunamot na Apo Diyos, iti babae. Apay ngay naramid mo da itoy. Kunamot ti babae, nalilaw na ti uleg. Ket nanganak. Da ito'y Apo ti kuna tayo mapaspasama. Nga maminsan, hantay nga bigbigin, tinakabasulan tayo. Nagrigat tayo nga awatan, nga naglabsing, kin nagbasol tayo. Isu nga pabasulan tayo, nagitiawan basol na. Amen? Usually what happens is that we have the blame game. Why don't you face and accept that you done something rather than throwing the responsibility to other people? That's why we see the damages of sin. Because sometimes, because we cannot face and accept the damages is that we compromise a lot of people. Amen? Tibasul managan tata Domingo. Anya tibasul? Tibasul kuna tayo, adarik na tayo, akababain. Naturally, we isolate ourselves from our family. Naturally, we isolate ourselves from our community. Naturally, when we sin, we know that we went against the goodness of God. Isuko natin garod ket, kababain, tirik na tayo. We are shameful because we have done something wrong. But you see what's happening today. Adalagin nito dumaapo ako na tayo, ipanakal na pa iti pagbasulan da. Amen? This is what I am saying. The effect of the social media. Because we no longer see that it's not right and proper. And yet, still we celebrate with them. Still we make fun of them. Still we see na kunatay Apo, mapupukawan the sense of sin and sense of guilt. And this is the most kunatay Apo. Nakaskas ang ken nakalitliday nga pasama. This will be the most tragic in humanity when we can no longer see what is sinful and what is good. And when sin becomes good and acceptable. Kakasat kin gagayem, nagpintas man ita Domingo. Nga iti sunod-sud ni Apo Diyos, kini Adan, kini Eva, sa dinmo kaayan niyo, where are you? Daytoy met ti sunod-sud na kada tayo, kan kanayon, sa dinmo tayo, ayan tayo. Nga malapit nga daytoy kit may palpalagit garod kada tayo nga uray man no iti tao lalapit tibiyag na ket biruken suna ti Dios isublina isuna tatno marsusurutan na ti addang na ngagturong iti Dios. Makita tayo gagabsat ken gagayem, there was hope that even Adam and Eve fell and was not obedient to God's will.
But there was the consequence of sin. Una nagarot ti Dios, madusa ti tao. Adanto ti panagriga. Nganuintay kit kita ang nagpintas gayam ti plano na ako Dios. Sino tinang dadaon? Kita. Gapoy ti basol at ti panagrigat ti tao. Ngimahaan nga binayaan ti Dios ti tao. No dikit there was a good news that God has put an enmity. Because of this, the head of the serpent will be crushed. And this is the symbolism of the Immaculate, Our Lady of Immaculate Conception. That the bearing of the child Jesus, who is our Savior, eventually will bring salvation to the broken and falling humanity. Amen? So, rekapsat king gagayem, isubli na tayo lata ti Diyos. Birukin na tayo lata ti Diyos. Uray no adda dagiti gundaway, ang nakalipat ken sumliyasi tay ti dalan, gagturong ti Diyos. Kung natay garuda po, there is a natural feeling of shame. And we see deep in our heart, we're not worthy in the presence of God. But God continuously brings us back because He will always say He is the light that dispels our darkness. Jesus is our life that brings us back again because we have been died, we are dying, natay tayo gaputi basol, ngayon pagungarin na tayo ti Diyos, tay kan na tayo manin ti barungan na makingundaway. God will always bring us to be good. Parmukun ti Diyos ti dakes. Ipalpalagod na kada tayo, ikinaimbag tayo lata. Nga mabalin tayo, kagbalin nga nasaya at kinaimbag. Nagpintas sa po dito yung istorya. Kinakarunan may palpalagip garot kada tayo. Ti panagtalaed tayo na pudno, iti pagayatan ti Diyos. We are reminded of the basic essentials in human relationship, and especially in our growing relationship with God. And these are first, the basic essential of life. That this is we grow in the faith in God, especially in our faithful following of His divine will. Ken iti kapatgan nga palpalagip ti may kataw may basa kada tayo apo ket jay kuna tayo dagiti banbanag nga haan nga makita isu tagpaot. Kem dagiti banbanag nga makita dagiti haan nga agpaot. What does it mean? The essential of life is this. It may be immaterial, but our faith in Him, nourished by our love and kindness to one another. Amen? The goodness in our heart, the natural goodness of our person, in which we see, kung nagarot ti may kadomay, basa po, nung nanggigan tayo tatay, nga kuna na marakrakto, taamumi, marakrak, day ti kalapaw, apag naidan tayo, ti bagi tayo dito'y daga, adan to balay, ngeted ti Diyos kada tayo jay langit. Balay saan nga ramit ti tao, no dikit agnanayon sa dilangit. Nga ti kinapudno tayo, ken panagtalaed tayo, itayat, ken kinaimbag ti Diyos. Isunto, iti mangidanon kada tayo, ken kuana sa dilangit. Kakabsat, sapay kong magarod, tidayti nga Domingo, mangriing manen ti kapanunutan kinarik na tayo, nga iti basol, parmiken ti Diyos, baben ti silaw, biyag na, ken kinaimbag na kada tayo. Isubli na tayo lata ti Diyos, biruken na tayo lata ti Diyos,
Idalan na tayo latay ti Diyos. Kapwanan tatragagayan ti Diyos, ti panakaisalakan, ti tunggal, para swa. At sabi kong bagod kapsat, kagagayem, bigbigin tayo lata ti Diyos. Kaiso ti silaw, biyag, kinaimbag tayo. Amen.